Morning guys. Pagkanindot sa panahon. So di abi karon sa garden ni Papa nangutlo og pichay with my mama. Nanapod mi pipino. Pipino ni man oh. Pipino. Hapit na mamunga. Amo ni sagol sa isda. Kaysa yun nakapalit og isda. Thank you Lord sa grasya o dindot nga pagkatubo sa among gulay. Talaga mong bahay nga to dapit guys. Pagtas mi. Muna gigam ni Papa nga humay. Iani na ni. So nakabugas pod mi ani guys kay gihatagan mi managig sonog bugas. Salamat Father. Salamat kay kugihan jud akong Papa. May mama nagdazag pichay. Sure.